गाइस, आप सबको नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सबको अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज पार्ट 2 बना रहे नो सिंचिंग चैलेंज वीडियो और ब्लोइंग वीडियो दोनों पार्ट 2 बना रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज बना के देखते हैं। जितना हो सकेगा उतना करूँगी। आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए ज़्यादा बात ना करके स्टार्ट करते हैं। इससे मैं करूँगी।
फ्रेंड इतना ही कोशिश कर पाए और नहीं और पा रहा है। आप लोग सपोर्ट करिए लास्ट तक देखिए। बाय बाय फ्रेंड, रखती हूँ। चलिए इतना ही हो सका।